الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala ipapagadatan sa pagan-paganero na kita manutusok ipapanalamatan tano kukad ng tano amas sa linggagaw makalimuon adin kapinda agudin pangumpas sa mga pangalimun na tano aguso mga riskinir tano agito manutusok ingaran wa Allah subhanahu wa ta'ala askana sumiyadin tano sa mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala panalamatan tano sa Allah subhanahu wa ta'ala sabab kupya kaunto din sa tano sangkay agiya kalilimud aguso mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala panalamatan tano sa Allah subhanahu wa ta'ala ka nipad tano niyan siko mga Muslim. Datano niya nilipad siko mga lulugi, mga kuffar, mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, apnariskirik tano Allah subhanahu wa ta'ala, naso Allah subhanahu wa ta'ala, na inad niyan, agya undu, kantano makaginawa. Na mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, udah man sulimurak tano Allah subhanahu wa ta'ala na, kita no pasul, siko, alongan na kandudan. Agita man na to sa surga, Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, bada pitro Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuqsuha, sadaqallahul azim. Mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, lalayo-layo tano to, di pa parum-paruman di tano turun. Mas tumod no to, alalayo tano mapagusay. Agito kataro Allah subhanahu wa ta'ala, kantano may tataksi ko mga puso tano, aguso sa mga akal tano. Sa mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, saya man to, o pitro Allah subhanahu wa ta'ala sa paraman yan, nagito man sa Quran al-Karim. Uban yung pamagito nga sa mga pangalimunar kano, na din yun mabilang. Mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, ubatanon pa makatimu-timo, sa mga papasang kapamilang, kapaya makapapasang mathematics, apya limatiman, sa pulutiman, nadiran mabilang, sulimo raktan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, sa aya pagusinan sangkay, aya pagusinan, iman to sangkay, giya, mapunto ka oras, nagito man to so sira no to, api permisan Allah subhanahu wa ta'ala, nagpinutulian, iyan, kiran sa surga. Saya Arabi ko to, mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala na, alladhina wa'adahumullahu wa basyarahum bil jannah fil Quran al-Karim. Sa mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagan gito man ito mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, natalati man ito kaklase. Mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, na paganiro na, gito man ito so, alladhina amanu wa amilus salihat. Sa mano to mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, susira no to may mamaratia, agumigil bak sa mapipya. Mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, kutok man so batang, o di na aya aamanu. Sa mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, gito aya man amanu, nagito man ito may mamarati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naba biyanig ka, na sipulan, nas kanin na may mamarati ang Allah subhanahu wa ta'ala na, naba aya di nga dito rin ako to, may mamarati as kanin na, pasul ka na sa suga. Kaan, dua man kaklase sa may mamarati paganiro, nagito man ito sa may mamarati o baga na, kuwan, iniingatan niya sarili niya, basa Tagalog, o baga na, diskanem zina, mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, na manay ka dun di niya siyapan sugino niyan. Di ka na, din makan zina, ito man na to sa dua kaklase may maratia. Sa mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, gito man na to sa siratan no to, may maratia. Nagito man na to sa may maratia ko Allah subhanahu wa ta'ala, agito naman na to sa may tadim-tadim ko Allah subhanahu wa ta'ala, di siya gulbak siran sa sunnah, sa mga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daya pan, o ibaratya na mapiya, galba ka mapiya, nagito man na to so, kasad ka, az-zakah, kap Ramadan. Sa mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, sa pitro Allah subhanahu wa ta'ala sa kitab, para man yan, agito man na to sa Quran al-Karim. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahumul jannah. Anna lahumul jannah. Mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, saya man yan, mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, na pamanutuling ka, kusiran, kami maratia. Koto man mga rib na Allah subhanahu wa ta'ala, ay kita man ito sa pamanutuling ka. Saya, pag minroon Allah subhanahu wa ta'ala na, di na dipitirin na, susugon yan. Ay kita man ito sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napitirin, na pamanutuling ka susiran, kami maratia,
pakagilbakiran sa mga pipiya, amatan, adin, ang bagayniran, ang mga surga, bagayniran, ang mga surga, papabang pamangundes, o kababaan niyan, sa mga lawas saig, umansiranon, umansiranon natan, sa unga pagper, natironiran, agyeso lagid, umansiranon natan, sa unga pagper, nadiran diteron, yesu lagid, uinatan katano, inatartano, miona, apagwitan, o kiran, o pangasinda, mga karo saron siran dun saron siran din makakal sa maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala gitu man to sa pitur Allah subhanahu wa ta'ala sa kitabian sa maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala gitu man to sa pagan-pagani gitu man to sa pagan-pagani gitu man to sa pipuramisan Allah subhanahu wa ta'ala agoy penutul niya kiran sa surga maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala ay manay kadua na gitu man to so Alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala. Mana to maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala. Apitira Allah subhanahu wa ta'ala. Apitirin, susira na to. Mga manusia, may manugaling. May managuntaman sirang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa maghrib na Allah, salalang ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala, pitir Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran al-Karim, na pitir yan. Pitir Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sa ayaman to maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala, sumimamaratia, may manugaling, sa ingad, gu ini panaguntaman iran, ulalan, wa Allah subhanahu wa ta'ala, biamwalihim wa anfusihim nanggulalan si mga tamukiran gusto mga ginawiran ayandallahi wa ulaika humul faizun na nasiran pemakaselang amaliwanag sa mga ribin Allah subhanahu wa ta'ala gitu man to sa pitur Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran gitu man to sa ikadua apakasul sa gitu so kwan pitur Allah subhanahu wa ta'ala ikadua pipiramisan siran Allah subhanahu wa ta'ala nagpuno tuloy ang surga Allah subhanahu wa ta'ala sa maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala na ipakta naman maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala suntano man siko ikatalo na ayaman na tugulin tanuman siko ikatalo sa maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala sa giyas kanyan al-mustaqimuna min ibadillah sa maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala sa ayaman to sa ayaman ay maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala nasusira na to ang mga manusia ang mga manusia at tuminito siran maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala gito man at tuminito na gito man at sumitito siran ko Allah subhanahu wa ta'ala tuminito silang Allah subhanahu wa ta'ala pipi maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala sa maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala maghrib na Allah subhanahu wa ta'ala gitu pitur Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sa gito man to pitur Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran yan. Sa gito man to siku surah al-Ahqaf. Surah al-Ahqaf na pitur yanon. Gito sa pitur na innal ladhina qalu rabbuna Allah. Mata na susira na to ang mga tao. Ayakad na nami na so Allah subhanahu wa ta'ala na urian yan na menutul siran na mintul siran na depakan deman iran
disiran makambuko kualo nga namori. Maorib na Allah subhanahu wa ta'ala sa gito pitro Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Haqqaf sa gito man ito sa ayat 13 sa pulau telo. Nadir pitro Allah subhanahu wa ta'ala susiran man ito mitiro sa siran ito mitiro siran. Nayakad na namin na gito so Allah subhanahu wa ta'ala naurianon bu na nabasiran tuminito. Umuga nadiran ditoron. Saliw nadiran ditoron. Nakad na namin so Allah. Na sa puso yan ano ba? Nya kay tamitam sa pusiran. Kumbaga nagpakaya plastic siran. Mamanti na kad na namin so Allah. Para turo mga taon na tira pag munot tarong gito kakuan. Ito rin nakad na tanong so Allah. Virus ka na 1 2 minutes. Sa mga na Allah subhanahu wa ta'ala, saya pinapituro Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Ahqaf, saya sa pulau gupat, ulaika ashabul jannati khalidina fiha, jazaa'un bima kanu ya'malun. Mga na Allah subhanahu wa ta'ala, ayab mano to mga na Allah subhanahu wa ta'ala, sigito pituro kadnatan wa so Allah subhanahu wa ta'ala, apiturian, siran man na so kumingar ko surga, na makakalsiran nun. Kikirak ko surga, na makakalsiran nun. Balas sabab dayon sira nun, balas sabab ko pinggulaw layran. Maorib na Allah subhanahu wa ta'ala, sa gito pitro Allah subhanahu wa ta'ala, ko siran man uto kikirak sa gito surga, din sira nun. Maorib na Allah subhanahu wa ta'ala, kumbaga na, may asul sa surga, na mimbali siran ron na tatap sa surga, di siran pakaliw, maorib na Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusabab kumapigulo layran, kapaya taruntano na desiran min zina, desiran gulbak sa mga rata, desiran gulbak sa ibkagudu Allah subhanahu wa ta'ala kadna tanong. Bada pitro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, apitren, wala taqrabu zina. Sadaqallahu al-azim. Baka no pagubay siko din zina. Marip kasina. Nagito man ito, so gito inisaparaktan Allah subhanahu wa ta'ala so kan zina. Sama sa taniman to mga na Allah subhanahu wa ta'ala, na nagkilita no sangkay, agi mga karsada, mga liligat, o kita, di kilita no adisiran di zizina. Allahu akbar, astaghfirullah al-azim. Sa pakawatan tanurun no Allah subhanahu wa ta'ala, apa nalamatan tanupan sa Allah subhanahu wa ta'ala, kada tanon yan inipad sa mga lay dito galbak. Datan na inipad si kumabakla, mga tumboy, mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala, inipad yan saktan si kumang muslim. Mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala, sa gito man ito sa talo, ay pipramisan, wallah subhanahu wa ta'ala, agu pinutul niyan. So, kiran sa surga, mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala, sa siyang butagoy siya diyan ka, wana meteor ka no, o di na, da ka norong ka babae, o di na, da ka norong kasalangin na rilan yung rakan, kasabab, o kababalira naman na siya. Mga rip na Allah subhanahu wa ta'ala, karibat, sigito na karibat, gito sukap karibatakan, kaputol-putol, na sipat na ano tumarip na Allah subhanahu wa ta'ala, badan na inad na Allah subhanahu wa ta'ala, amano siya, adib karibat, kaso Allah subhanahu wa ta'ala, inabag karibat. Di karibat. Sama sa taniman tumarip na Allah subhanahu wa ta'ala, nadira di teron, baka rin nabi, adib karibat, adira pemimikiran, agito man ito, akisipat terus, agito adib karibat, agito man ito sukad ng tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ginambuan nabi na matagbuanan manusia adi manampay magrib na Allah subhanahu wa ta'ala sa wana meteor kan baka nurok ya senangi na gitu man to sa tawfik ran Allah subhanahu wa ta'ala sa sila manas kanu peruman. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.